Halo Scott, jumpa lagi bersama saya Dwi Prianto dalam pembelajaran bahasa Jerman online untuk level pemula 2 atau A2. Nah, kali ini kita akan melanjutkan persiapan ujian A2 kita. Namun kali ini kita akan membahas aspek berbicara bagian ketiga atau Sprechen Teil 3, dan kita memiliki tema Termin vereinbaren atau membuat suatu janji. Nah, di sini para peserta akan membuat dialog dengan partner ya. Dan pada dialog itu peserta harus menemukan suatu jadwal yang pas ya. Dan peserta akan mendapatkan soal yang berbeda dengan partner. Seperti contoh pada layar, kita memiliki soal untuk peserta ujian A. Kita baca soalnya sama-sama. Ihr Freund Patrick hat bald Geburtstag. Sie möchten ein Geschenk kaufen. Finden Sie einen Termin. Nah, penting untuk mengerti soalnya. Jadi apa sih yang dimaksud di soal ini? Teman Anda, Patrick, akan berulang tahun dan Anda ingin membelikan hadiah untuk dia. Anda harus menemukan suatu jadwal yang pas dengan partner Anda kapan Anda membelikan hadiah tersebut. Nah, seperti itulah contoh soal ya yang diberikan kepada kalian ya. Dan di sini kalian memiliki suatu jadwal. Nah, di sini tertulis Samstag 17. Mai, Sabtu tanggal 17 Mei. Oke. Nah, dari jadwal yang kalian dapatkan ini, kalian mendapatkan aktivitas kalian seharian. Dan pada aktivitas kalian tentu tidak boleh mengisinya dengan berbelanja hadiah bersama teman kalian. Nah, kalian harus menemukan jadwal yang kosong, yang bebas dari aktivitas kalian, dan kalian bisa pergi bersama-sama dengan partner kalian di jadwal yang kosong tersebut. Dan jadwal ini masing-masing berbeda. Jadi soalnya kayak Ihr Freund Patrick pung itu semuanya sama ya. Dengan partner kalian sama soal tersebut. Tapi jadwal ini berbeda ya. Di sini tertulis ya lange schlafen jam 7 sampai jam 10. Jam 11 sampai 12 ada Frühstück by Mario ya, sarapan bersama Mario. Jam 14 ada Fahrrad abholen, ngambil sepeda. 16.00 di sini ada Eltern anrufen atau menelepon orang tua. Jam 18 di sini ada Fußball training, berlatih sepak bola. Dan pada jam 20 kalian memiliki jadwal apa ini? 20.15 nonton bola, Fußball Länderspiel im Fernsehen gucken ya, nonton sepak bola. Nah, di sini kalian menemukan ada jadwal kosong nih, jam berapa aja? Yang pertama jam 13, jam 17, dan jam 19. Temukan jadwal kosongnya dulu ya. Jadi ini yang akan jadi usulan kepada partner kalian. Oke. Dan saran saya, waktu kita membuat suatu dialog, kita nggak perlu bertanya. Ya, misalkan jam berapa kamu ada waktu? Nggak usah. Kalian gunakan aja istilah seperti ini. Gimana kalau jam 13.00 kita ngapain? Gimana kalau jam 13.00 kita berbelanja hadiah, seperti itu. Misalkan partner jawab iya, ya sudah selesai ceritanya ya. Tapi soalnya kan dibuat supaya dialog itu agak panjang. Nah, kita nggak tahu apa yang partner kalian dapatkan, kita nggak tahu. Ya, kita cuma nerka-nerka. Tapi di sini kita sudah tandai jam 13.00, jam 17.00, 19.00 kita punya waktu luang. Jangan membuat pertanyaan wann hast du Zeit? Kapan kamu ada waktu? Nggak usah. Mending kalian usulkan aja waktu kosong kalian. Itu lebih bagus dan lebih menjawab soal. Oke? Nah, kalian bisa menggunakan istilah-istilah sebagai berikut. Ya, saya punya Redemiddel di sini atau istilah-istilah. Di sini saya punya weißt du das verb. Tahukah kamu bahwa kata kerja? Karena das kata kerjanya di belakang ya. Wie wäre es wenn? Gimana kalau wenn verb kata kerja di belakang. Es wäre gut wenn, baiknya. Es wäre gut itu artinya baiknya. Wenn jika, baiknya jika verb kata kerja di belakang. Ich habe Zeit contoh, ich habe Zeit 18 Uhr, saya punya waktu jam 18.00. Nein, das geht nicht. Tidak, saya tidak bisa. Das geht nicht itu nggak bisa ya. Weil verb, karena ingat kata kerjanya di belakang. Ich kann leider nicht, sayangnya saya nggak bisa. Weil verb, karena kata kerjanya di belakang. Atau
Finde ich gut. Contoh, 17 Uhr finde ich gut. Ich kann. Jam 17 saya pikir itu bagus ya. Finde ich gut, saya pikir itu bagus. Ich kann, saya bisa. Nah, kalian gunakan Redemittel yang sudah saya bagikan ini, dan itu akan sangat membantu kalian dalam ujian A2 materi berbicara bagian ketiga ini. Jelas ya? Oke, langsung saja kita ke contoh dialog. Weißt du, dass Patrick nächste Woche Geburtstag hat? Wie wäre es, wenn wir ihm ein Geschenk kaufen? Ich habe um 13 Uhr am Samstag Zeit. Ich muss lange schlafen und um 11 bis 13 Uhr habe ich Frühstück bei Mario. Tahukah kamu? Ya, weißt du das? Ya, tadi kita pakai Redemittel yang sudah saya ajarkan tadi ya. Weißt du das? Tahukah kamu bahwa Patrick minggu depan ada ulang tahun? Gimana kalau kita membelikan dia hadiah? Saya ada waktu jam 13.00 pada hari Sabtu. Ya, saya harus tidur panjang dan jam 11 sampai jam 13 saya ada Frühstück bersama Mario. Dan mungkin jawaban dari partner kalian sebagai berikut. Leider kann ich nicht, weil ich um 13 Uhr Mittagessen bei Stefan habe. Es wäre gut um 14 Uhr, da habe ich Zeit. Sayangnya saya nggak bisa karena jam 13 saya ada makan siang bersama Stefan. Baiknya jam 14.00, di sana saya punya waktu. Ya, di sini kita lihat, oh ternyata di jadwal dia jam 14.00 baru dia punya waktu. Sedangkan jam 13 yang sudah kita tawarkan tadi dia ada Essen by Stefan. Dia masih makan sama Stefan. Lalu kita jawab, das geht bei mir nicht ya. Penting ya kata das geht nicht, das geht ya. Das geht sendiri itu artinya itu bisa. Kalau das geht nicht nggak bisa. Das geht bei mir nicht itu nggak bisa pada saya ya. Das geht bei mir nicht, saya nggak bisa. Weil ich um 14 Uhr mein Fahrrad abholen muss. Karena pada jam 2 siang atau 14.00 saya harus mengambil sepeda saya. Hast du Zeit um 15 Uhr? Apakah kamu punya waktu jam 15? Leider nein, weil ich um 15 Uhr schwimmen muss. Ich habe trotzdem Zeit um 16 Uhr. Geht es bei dir? Sayangnya nggak bisa, karena jam 15 saya harus berenang. Ich habe trotzdem Zeit. Saya meskipun demikian punya waktu jam 16.00. Geht es bei dir? Bisa nggak kamu? Penting ya Redemittel ini ya. Geht es bei dir? Bisa nggak kamu? Kemudian jawabannya, nein, um 16 Uhr muss ich meine Eltern anrufen. Geht es um 17 Uhr? Tidak, jam 16 saya harus menelepon orang tua saya. Bisa nggak jam 17? Jawabannya, um 17 Uhr finde ich gut. Ich habe Zeit bis 18 Uhr. Dann treffen wir uns am Samstag. Ciao. Ya, um 17 Uhr, jam 17, finde ich gut. Saya pikir itu bagus. Nah, ini Redemittel tadi digunakan ya. Ich habe Zeit bis 18 Uhr. Saya punya waktu sampai jam 18. Dan treffen wir uns, lalu kita ketemuan. Nah, ini materi apa ini? Kalian masih ingat refleksif dan resiprok ya. Saling ya. Treffen wir uns am Samstag, pada hari Sabtu. Ciao, bye. Ya. Lalu jawabannya ciao, bis Samstag, sampai hari Sabtu. Simple ya, gitu aja ya. Jadi temukan jadwal kosongnya dulu, terus kalian nggak usah mengajukan pertanyaan ke dia, cukup membuat suatu ide atau menawarkan suatu ide kepada partner kalian. Kalau membuat pertanyaan, kalian nggak jawab soalnya. Kalian, daripada kalian bilang kapan kamu ada waktu, lebih baik kalian bilang gimana kalau jam segini. Nah, itu lebih menjawab soalnya. Oke, saya pikir demikianlah briefing yang saya sampaikan pada hari ini tentang persiapan ujian A2 untuk aspek berbicara bagian ketiga. Terima kasih sudah belajar bersama, dan saya Dwi Prianto mengucapkan tschüss und bis zum nächsten Mal.